Kivu Report, 75 TV. Journal d'actualité. Bienvenue sur Kivu Report, 75 TV, votre chaîne d'information consacrée à l'actualité de la République démocratique du Congo, de la région des Grands Lacs et du monde. Notre rédaction vous propose des informations, des reportages et des analyses sur les principaux événements politiques, sociaux, économiques et sécuritaires. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez nos publications afin de rester informé de nos dernières actualités. Kalehe, des violences signalées contre des civils. À Kalehe, dans la province du Sud Kivu, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Selon des informations rapportées sur place, des affrontements auraient opposé les combattants du RDFM 23 au Wazalendo. Après des combats et une résistance des Wazalendo, des bombardements auraient été signalés dans certaines zones. Des civils non armés auraient été touchés et plusieurs personnes auraient perdu la vie. Ces informations restent à confirmer par des sources indépendantes. Shabunda, des tensions autour des mines d'or. À Shabunda, des tensions sont signalées entre certains responsables locaux et la population, sur fond de désaccords liés à l'exploitation des mines d'or. Selon des témoignages recueillis, plusieurs personnes auraient été arrêtées et conduites vers des lieux inconnus. D'autres personnes auraient également trouvé la mort dans certaines zones minières. La situation aurait provoqué de fortes tensions dans la ville de Shabunda, où la population reste préoccupée par l'évolution de la situation sécuritaire. Kivu Report, 75 TV, continuera à suivre ces événements et vous apportera les dernières informations dès qu'elles seront vérifiées et disponibles. Anataka kutuambia nini kwa wazazi yetu? Nyenye. Wazazi? Ndugu yangu, mimi nawaza niko mmoja kweli, basi nikishaoa hiki ya kule kweli, mimi nakuwa umoja wa maisha. Hata mimi niko mreka, nilishazala mtoto na nyinyi, ndio nawaza wazazi komanda polisi iko anele iko, ninamwambia mtulize roho. Kwa hivyo sie nawaza munaniona mimi natoka Kampala. Sasa mimi natoka Kampala, naenda na komanda polisi. Nawaza mimi sikukwambia vile vile. Wengi tutafuata na njoo hivi watu wengi wawili batatu. Sikia kwanza. Mimi nasema hivi bale bawili iko tayari, paske kubale bawili abakuona asili aingili yake mutu munyumba huku kwetu. Nawaza ishagawia huko, unayua tulikuwa na baba yenu basangolo bamufundishi banani balikuwa bana heshimia asili. Ndio hivi mimi na wazee hao niko nabo
sisi tunataka teremuka kule chini, kama mnyaliona yangu mnyaliona asili petetre malimezeo saa mitafika kule ndio tutayua asante. Kwa ile de persone ya kwenu walikuwa watu 3, haiko vile ndio mkasema wale watu 3, huko watu 2 walitoka bainosa, ingine moja ilionana fare na muzimu, na hivi muzimu si hatuna kapasite. Shia tena tulimuona asili. Meshia hatuna nguvu kwake. Hata sasa kipenda hizo tubeba anatuua. Ule mtu mmoja alionana macho kwa macho naye. Haipo. Wale wawili ndio biko hai. Atuue iko Mungu. Baba ule naye. Bakwesema kama tulichokozana ndio maana walituua. Hapana. Bakituchokoza kukomezire kubanyamazeni kuwapatia mlango, tusichokozane kubanyamazeni kuwapatia mlango kumaliza. Tunaomba tupande kwa soda tubaulize kama chapa sekete ya Murega ndio taida ule masoda Murega tu hapana kusira mchi. Hapana usifanye fujo. Nyenye. Hapa tutaenda kuviongozi husika. Okay. Tutaenda kuviongozi husika. Na security. Jeshi iko hapa. Polisi iko hapa. Anere iko hapa. Anere ndio. Tunapenda batuambie service ya l'État, représentant chef de l'État iko hapa. Chef de ressort. Chef de ressort. Anafunga milango. Hapa kuko chef coutumier. Na ndio mwenye anasimamia hii yenye iko inatukula. Nadhani mimi mwenye kuongea naweza eneza inesemene. Niko naona viongozi kila siku. Niko naenda kwa degroupement. Na jana nilimwambia kama le pire arrive. Na nikaita Asante, na nikaita wengine, na nikatuma audio kwa Mwami Mupipi. Hakujibia, lakini iko nayo. Iko na nimero yake. Hakujibia. Nikamwambia kama mie naokopa hii kitu. Hivi wanasema tutaona. Kwa juu kuko batu balienda funga dada Furaha. Bali mubeba dada Furaha. Ni musika mwenye alitoka kule kwetu juzi eneza inesemene hapa. Batu benye abwezi mujuu. Ule musika balikuya mubeba jana. Huyu musika tukauliza amefanya kosa gani? Kama iko na siku mingi anaweza kuwa sije siku zake iko mwezi inesemene. Tukauliza bana mubebea nini? Au amefanya kosa gani? Jibu haikutoka. Nikaita chef de groupement. Nikamwambia banataka beba tena mtoto wetu. Yeye akasema mumwambia asiende mpaka nikuye. Nikamutafuta bakaenda benye balikuwa banamkamata bakaenda. Mkwenda bakaraga aseme bataona, na leo tunaona. Ndio. Neno baliraga jana. Na nikaambia chef de groupement baliraga tutaona. Nikaambia chef de ressort baliraga tutaona. Na usiku ya leo tunaona. Usiku usiku wa kulamukia leo tunaona. C'est-à-dire yenye baliraga inafanyika. Enzidi esife. Balifanya vyenye balituambia. Na nikamwambia mie naokopa.
Hii habari tutaona ni habari ngumu, ni habari ngumu, tutaona. Na leo tunaona ama tuone? Tunaona. Tunateswa. Na hapa naongeza sauti ya mwisho, kama kutakuwa ulizo wa kusema naye atasema. Nadhani tuna suspendre activite zote za zile territoire ine zenye mina taya zenye zinaungana mwa ile muungano. Bale batu benye bako banateseka, benye bako banaliwa, benye bako banabebwa, banauawa kinyama. C'est-à-dire siku ya kufungula entreprise, musiseme kesho utalamukia ufungule. Hapana. Hivi tulipita na mikro tunasema tunasuspendre activite mpaka tena tupate solution. Tupite na mikro tuseme tunapata solution, tunafungula. Na yeyote mwenye atakutaniwa anafanya aktivite zake, nasema hivi, ule mtu tutamutenda sawasawa na vile wametenda wa ndugu zetu, kwa maana atakuwa mmoja mwa wale wenye kututesa, ijapo ni wa kabila letu. Agano inaua. Agano inaua. Ndio kweli. Hapa ni agano tunafanya. Ndio. Mwigasho. Sema na wadawa afunge kama ni wa ile kabila. Kwa juu hatuna haja ya kuponesha batu na bandugu zetu banakufa. Mwenye atakufa leo akate mayani kama anaijua kule. Ndio. Aitafune. Lakini nitaombea Mungu, mimi ni muombaji. Nitaombea Mungu hakuna mwenye atagonjwa leo. Amen. Na mwenye iko na kopo ya bunga aikule yeye mwenyewe. Nasaidia wa kabila yake. Na akipenda anasaidia ndugu yake. Na akipenda anasaidia ndugu yake. Lakini ukiona uzishaka bunga, neno ingine naongea hapa. Naruhusia batu bachache tu ndio wanastahili kuuza inite. Bachache tu banastahili kuuza inite mwa hii santre. Saa hii mkubwa mwenye anasimamia jeshi ama tous les officiers, officier militaire, officier police, officier civile, bale batu banastahili kuuza inite. Hapa tuko